एते जल्दी कौन बे मु मन कथा बुझी तुम टे साइड की छिड़ब शला तुम मानकर चर्बी हो ना बे शला से घरे माँ भौणी नहांती बोधे थैंक्स बबलू तुम ठीक टाइम रे आसी गलो मु तो सब बेले ठीक टाइम रे ही आसी थाए बट तमे एठी एते राते रे कोन करूथलो मो सांग घर को जाइथिली आसला बेले टिके लेट ही गला ओहो बहुत देरी हो गलानी चलो मु नहीं तुम घर छाड़ देबी ना ना थाओ चलो एबे भी तमे मते विश्वास करू ना बिलीव मी यार ओके ताहले चलो ना मु एई रास्ता दे जाउथिली किंतु देखिली किछि गुंडा सब तम पछरे पड़ी जंग मो भाई अरे लिसा बोधे तापर पाखु आसी फाइनल तमे ही थिला एक्चुअली मु घरे पोस्टा छाड़ी दी नहीं कि पळि आसु तापर हमें जीवा अच्छा तमे टिके फ्रेश ही जाउनो चलो जीवा फ्रेश ट्रांसफर तो फ्री लगे चल चलो न अरे तुम निज घर भाव लाज कौन करवा दरकार तमे फ्रेश हो मुझे फ्रेश हो ठीक अछि अरे किसी नो रिलैक्स कोनी कोन हेला अरे किसी नो रिलैक्स कोन ताई के कबड्डी खेलिबा प्लीज छोड़ दे बाबू प्लीज छोड़ दे प्लीज प्लीज नहीं तोर मन अच्छी से कौन कही मते बबुल ए कौन होउची ओ नो लिसा प्लीज लिसा गोटे किस दियो प्लीज 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 लिसा प्लीज गोटे 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 किस गोटे दे दियो अरे सॉरी चैप्टर हिसाब आज और मालटा कौन होता बे पूरा मन पाए सब तुम मानकर काम
ଟିକେ ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। अरे मैडम 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 उठा। अरे किए कोठी ଅଛି ଆସ ହେଲ୍ପ। अच्छा डॉक्टर साहब मैडम को सेमती किसी असुविधा है नहीं तो? अरे सेमती किसी टेंशन नहीं, मुंडरे सामान्य आघात लगी। ताले हमें मैडम को घर को नहीं जाय परिबो? काली सकाळ आसो तमे ताऊ नेकी जाय परिबो। ओके सर ठीक अछि ठीक। मु ताले आछि। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेशेंट रो देह केमि अछि? हां भलो अछि कि। अच्छा हमें ताऊ नहीं परिबो बे? हां निश्चय आपन ताऊ नेकी जाय पर। अच्छा ठीक अछि सर। मैडम चलो घर उठिया बस बस केते बेले देखि नाल मुंड केबे तले पकेला जो दिन तू एई काम करिबु मने पकेबु तो पारिबु मरि जाईची बोले मो पाइबु हैला हाय मु ए कलंकिनी मुह नहीं कि मु आम घर को केबे भी जाई पारिबिनी। हे भगवान मु कौन करिबि किछि जानि मते साहस दियो प्रभु। मैडम कौन है आसबे नहीं कि? तुम जाओ मु आसीबी। कौन भाई मैडम? मु कुआडे जीबी आ कौन पाई जीबी? हां मो विषय जदि ए समाज चाहिबो तेबे की मते ग्रहण करिवो? यही कथा ए समाज आपण को ग्रहण करू बा न करू जदि आपणकर किसी आपत्ति नहीं ताहले मु मो घर आपण को आश्रय देवा राजी अछि बाकी तुम इच्छा। मैडम कौन भावुंट आपण आसबे ना नहीं आसतु। आस भीतर आस। अच्छा मैडम आपन एठी रेस्ट नियंतु मु टे फ्रेश हे आछी ठीक है।
जल्दी खाइबु सतरे। मो बाबू को भल पाई बसिली जाए मु आज तक मो मन कथा कही दिए मो झील भल अच्छे कितने क्यूट दुकान मो सुना झीटा मो गली मोली झील मो जन्म देलो मो सुना देलो मो जन्म देलो ए झीटा किए आउ बाबू को बापा बोली कौन पाई डाकुची पापा ये देखिए এটা মন না मम्मी ना हां मम्मी 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 तमे मन ना मम्मी ना मु तमे संग खेलिबी हे जा मु तोर मम्मी फमी केही नु ताहेले बाबू को बाही से छुंती ओ बुझिली तमे मते नुहारे देखिलो तो सेठी पई लाज करूछ ए टकीटा मम्मी मम्मी कही मो मुंडो खाई सारलानी ओ मम्मी आसो ना बदमाश तम मुंडो फुंडो खराब हो गला ना कोन ए सामान्य कथा भाई छोट छुआ पर हाथ उठाउछ कोन कइलो ए सामान्य कथा मते प्रथमे को ए झियोटा के आउ ये कोन पई तुमको बापा बोली डाकू ताहले सुना ये होची मो झियो कोई भाबिथिली तमे ताको देखि खुशी हे जिवो किंतु ओ मु ठीक बुझी गली ताहाले एटा तम झियो हां ये मो झियो चल जियो घर को चल हां मु ठीक जानि छी पुरुष जाति सब गोटे प्रकार ए दिन देखिबा आगरु मु से दिन मरि जाइथिले भलो होई थाता काहे कि तमे बचाउथिलो कोन भाई सुन लिसा मो झियो साथे जदि एई घरे रहिबार अछि रुह बाकी तम इच्छा चल जियो ठीक अछि मु ए घरे आउ गोटे मुहूर्त भी रहिबा पई चाहछि लिसा लिसा प्लीज मो कथा टी सुनो लिसा लिसा रही जा मां रही जा मां चाचा तू रह बाबू सुन मां तू ए घर छाड़ी जीवा आगरू मो कथाटा थरे सुनी ने तू जहा को बाबूर झियो बोली भाबुचु वास्तव रे से बाबूर झियो नुह चाचा तू रह बाबू मते कहबाकू दे आज जदि मु ए कथा सब न कहबी ताहले घरटा स्वर्गपुर हेबा परिवर्ते नरकपुर पालटि जीवो ताहेले को चाचा ए झियोटा के ताहले सुन छियो सबुदिन भली सेही दिन भी बाबू काम सारी घर को फेरथाए आ हठात से दिन
ସାର୍ ବାବୁର କଣ୍ଡିସନ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସାର୍? ବାବୁର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ କହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପଠେଇଛି, ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିଲା ପରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ଦେଇଛି, ଏବେ ଖାଇକି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସାର୍? ହଁ, ପେସେଣ୍ଟର ତ ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍? କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ସାର୍ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଆଉ କେବେ ସେ ବାପା ହେଇପାରିବେ। ସାର୍ ହେ ଭଗବାନ। ଚାଚା ହଁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ମୋତେ କହିଲେ ବାବୁର ବେଶୀ କିଛି ମାଡ଼ ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଟିକେ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଆଜି ବି ତମେ ପଳେଇ ପାରିବ, କିଛି ତ ରହିନି। ଚାଚା ହଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ନା? ହେଁ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁ ମିଛ କହିବି? ହେଁ ତୁ ମୋ ନିଜର ପୁଅ ନ ହେଲେ ବି ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ, ତୋତେ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି କହିଲୁ? ତୋର କିଛି ହେଇନି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆରେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଆସିଥିବେ, ଆସିଲେ ଆମେ। ନାଇଁ ଚାଚା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ବାବୁ ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ସାଥିରେ ତମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ନେଇଛି। ବାବୁ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଇପାରିବିନି ନା? ବାବୁ ଚାଚା ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବିନି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ହଁ ଡକ୍ଟର, ଆଗଠୁ ବେଟର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଜି ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚାଚା ଏ ଝିଅଟା କିଏ? ଝିଅ ସେଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ବାବୁକୁ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମାରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲି। ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସାର୍। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଜାଣିବ ବାବୁଟା ନପୁସଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବନି, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି ସାର୍, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି। ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିପାରିବେ ସାର୍। ମୁଁ ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବାବୁଟା ମୋର ନିଜର ପୁଅ ନ ହେଲେ ବି ସାର୍, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରି ଆସିଛି। ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିପାରିବିନି ସାର୍। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିପାରିବେ ସାର୍, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ସାର୍? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ମରିଯାଇଛି, ତା ଛୁଆକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସାର୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ତା ବାପା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବାବୁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି ସାର୍, କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ। ବାବୁ ନପୁସଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ସାର୍ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ବାବୁର ନା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାରିକୁ କହିବେନି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ସାର୍,
एसबू घटना विषय आपण मो व्यतीत आउ जमी कहीं सार एक कथा न जानती प्लीज सर गोटे धन्यवाद सर ଆସିଲ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଲ କଥା ନେଇକି ଅଛି ଶୁଣ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ମାନେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମ କ'ଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ଛୁଆର କେୟାର ନେବେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବେ ହେଲା। मो पाखर एत सब कथा शुणी सारा पर एणिकी तो निष्पत्ति रे माँ जदि तू चाहबू ताहले ए दुई जनकर सुखिला मुहर तू हस फुटई पारू आउ जदि तू चाहबू ताहले सबुदिन पाई तू एमानकु छाड़ी चली जाई पारू एथिरे मोर किछि कहबार नाई रे माँ तेणिकी तो इच्छा अरे डॉक्टर साहब नमस्कार हठात आपण एठी अरे यही बाट दे जाऊली भाविली झील टे देखी नहीं बोली हेले एठी आसी देखिली सबु किछि हेले लिसा मैडम चाचा जहाँ कहते से सब संपूर्ण सत्य कौन करेबी I'm sorry बाबू आजिठारू मु ए झील को गोटे मार स्नेह देवी मो झील कई नील दरिया कई चांद सपन कई मौका कई खिल खिल हसूची से सुनेली कई छम छम नाचे से लाजुआ कई खिल खिल हसूची से सुनेली कई छम छम नाचे से लाजुआ कई लाजुआ ओठरे मुरुकी हसा आखिरे आखिरे अकुहा गीता
ପବନେ ଝୁମୁଛି କଇଁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛି କଇଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର এই জীবন তার সেই স্বপন মোর এই জীবন তার কইল কই নীল দরিয়া কই চাঁদ স্বপন কই মগা কই খিল খিল হসুছি সে শুনেলি কই ছম ছম নাচে সে লাজুয়া কই खिल खिल हसूची से सुनेली कई छम छम नाचे से लाजुआ कई नाटा ताहले कई भल नाचे